बोल नमस्कार जय जगन्नाथ मु लिपिका आपण मानू स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल सासु लाइफस्टाइल को आज ब्लॉग टी स्टार्ट करबा बो एठी कोन करू छथि छोटा वाला नहीं आने आउ छुची सप गला बड़ तीनटा रखी दउछि ना आउ छोटा रखी छोटा छोटा आउ रखी एगडा तो भांगी जाउछि खटे हां बा हां हां सती रख आगडा मोटा छुंची अछि मु कहले संडे ता तो बाली तू ब्लॉग करी एडिटिंग तू करी हां एडिट मु कर दे ना की सागा तोलचु एटा आपण माने कहबे कमेंट रे की सागा मा तोलची देखंतु ए सागाटा मा तोलची सागा गुरा तोलचु कोइ मिया में जो ए सागा तोलची बसी को सागा देखंदे ए सागा ओ ए गुरा का जो एरा कम फुटे ना को देखंतु धन एठी आज तार साइकिल को गाधे दउची शैम्पू पके ना खाली दउची शैम्पू पकेचबा रसो देखंतु एटा हमर कुआ हम कुआ भीतर किछि नाही पानी पानी अछि एठी सब पडुछि अळिया पडुछि जो सजांती ना कोन बुके बुके हां एई भलिया गछ सब सजांती ना पहला नाम सजांती बा देखे आनी और हाथ पाइबन बड़ा नोटी कोन देखिलो ना एटा से एटा सही टाइप रो ना से पत्र नो सही टाइप रो पत्रटा आनी से जाटा खोल दोछ हां थाउ साइकिल 2 वर्ष ला किना हलानी जरी खोलाइनी थाउ सेटा कथर साइकिल खंडा हां थाउ पड़ी की कदली पत्र आनिबा कोठी नेबी कदली पत्र पत्र पड़ा हम चलते देखा बहु केमती करते कदली पत्र बंधा हाँपाई गोटे कदली पटुआ नवा कदली गछ सुखी जाइए से कदली पटुआ नष्ट पत्र नहीं जाइली पत्र देखला बेलू मिकी तार एमती दौड़ा जे कसी प्रिंसी से किए डे पड़े दी जन भर ना से तार पत्र को सब छिंडे थोदेले अरे से तो भला काटी बरो नहीं काटे सिके नहीं चले लेडे काटे छाड़े बा हाथ राइछ ओटे काटिया हां से रसटा पड़ियो दी पूरा कस हो जे तो ड्रेस ये पत्र तो अल्प टिके हो ना कि एठी गोळै चंती सब से साग आलू मसला आउ कोन पके आलू बढ़ी आउ सोरिष बाटन दिया होचे लंका रसुन प्याज जीरा सोरिष बटा हला पत्र पड़ा जीव पत्र पड़ा तेल पके देछ हां तेल सब तेल सस्ते को तेल आलो दिनु बो एटा केमती बांधिबे देखंतु पत्र रे देख भीतर पत्रटा पत्रटा सेकी देला जेमती नरम हे गेला ना कि हां पत्र पोड़ा बसई पत्र पोड़ा हो गलानी मोर एठी माछ तरकारी बसी आज माछ तरकारी सजना छुई दिया हो देखिए केमती लगुच फास्ट टाइम आज माछ तरकारी सजना छुई खाई छुई देकी माछ तरकारी हो बो कहले एमती करिया देखिए कौन होमती लगुच माछ तरकारी मोर एठी है मैंने सोरिष मसला दिया है छुई गोटे पड़ जाए छुई गोटे नु आउरी छुई ये अच्छी मसलार पड़ जाए बोल कौन है हाँटी चित्र पूरा भूत भाया हाँटी चित्र पाउडर मारी पड़े ना पाउडर मारी है कि गोटे पिला मेल पार पाउडर तू टे मेले देखुन कौन है भूत सब बेले एमती पाउडर मारी हम जमा मिल पारे मुँह को पूरा हाँटी चित्रेला भाया चित्र देती मुझे डरी गली एटा गोटे किए आइल मोर रोसे करी मुझे कहली एटा एपटे गोटे कौन देखा है
ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ଭୂତ ଭଳିଆ ଭୋଗିଣି ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ମାନେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ମସଲା ହେଲା ପରେ ଫୁଟିଲା ଯେମିତି ଛୁଇଁ ପକେଇଦେଲି। ଛୁଇଁ ସିଝିଗଲା ପରେ ମାଛ ପକେଇବା ଆଉ। ହଁ କାଢ଼ି ପାରିବ, କେମିତି କାଢ଼ିବ ଦେଖିବା। ପାଉଁଶ ଯେମିତି ନ ପଶେ କାଢ଼ିବ। ସେଇଠି ଖୋଲ ନା ପାଉଁଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି। ହଁ 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 କ'ଣ ପତ୍ରରେ ଅଛି ଆମର ଶାଗ। କି ଶାଗ? ସେଟା ବା ସେମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ସିନି ଆଉ ଛତୁଟା କୋଉଦିନ ପତ୍ର ପଡ଼ି ଖାଇବା। କି ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ଖାଇଦେ। ହାଁ ଛତୁ ଯାଇ ଛତୁ ପତ୍ର ଯାହା ଆଣି ତା ପତ୍ର କଲରା ପତ୍ର କରିଦେବୁ। ଏଥିରେ ବଢ଼ି ବି ପକେଇଥିବ। ହଁ ବଢ଼ି ଆଳୁ। ଶାଗକୁ ମସଲା ବାଟି ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ପତ୍ର ଧିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଥୋଇଦେବୁ। ଆଗରୁ ସବୁ ତମେ କରିକି ଖାଅ ନାଇଁ? ତଳିଆ ମଳିଆକୁ ଭାଜିବ, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଦରପାଗଲା ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଆଣିକି ବାଟିଦେବୁ ଶିଳରେ। ମୁଁ ଶୁଣି ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି କେମିତି ଲାଗିବ। ମୋ ଭଲ ଲାଗିବ ନା? କେମିତି ଲାଗିବ? ଖାଇକି ଦେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଖଟା। ବହୁତ ଖଟା। କୁଅ ଭିତରେ ତୋଳି ଆଣିବ ଗୋଟେ ଆଳୁଟେ କାଟିଦେବ। ଏତେ ଖଣ୍ଡ ପତ୍ର କେତେ? ଏତେ ଖଣ୍ଡ ପତ୍ର ଆଣିବ, ଗୋଟେ ଆଳୁଟେ କାଟିଦେବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ିଟେ କୁଚେଇ ଦେଇକି ତା ଛେଚି ଦେଇକି ପକେଇଦେବ, ବାଟଣ ବାଟିଦେବ। ଆଳୁଟା କୁଚେଇ ଦେଇ ପକେଇଦେ। ତମ ମା ମାନେ ଜେଜେମା ସେ ତାର ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇ ସେଉ ଖାଇବ। କରିଦେଇକି ଘଷି ନିଆଁ ଖଣ୍ଡେ ଲଗେଇଦେବ, ଗୁଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡେ ଲଗେଇଦେବ। ଏଥର ଆମର କରିବ ଏମିତି ସବୁଦିନ ମୁଁ ଖାଇବି। ସବୁଦିନ 8 କାଳି 12 ମାସ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ପଖାଳରେ ଖାଇବ। ଯେକୌଣସି ପତ୍ର, ଶାଗ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କତୁରୁ ଶୁଖୁଆ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ମାଛ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ଆମ୍ବିଳ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ପିତା ଗହମ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ସବୁ ମଞ୍ଜା ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ସବୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ କ'ଣ କହିଲା କୁନି? ବହୁତ ଆମ୍ବିଳା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବସିକି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁଦିନ ବଡ଼ ପତ୍ରରେ ଖାଇବୁ ଏଇ ଶୁଣି ବସିକି। ଏଠି ଆମର ଭାତ କୁଢ଼ା ହେଇଛି। ଏଠି ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କି ଶାଗ ଗୋଟେ, ସେ ଯେଉଁ ଶାଗ କହୁନଥିଲା ନା, ଶାଗ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ମାଛ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ପକେଇକି ତରକାରୀ, ଆଳୁଟା କୋଳି ତ ଆଣିଥିବି ଦଳା ଆଉ। ଆମେ ଶୁଣି ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଲିଛି ଆମର ରିଲ୍ସ, କମେଡ଼ି ରିଲ୍ସ ଚାଲିଛି ସବୁ ବାପ ପୁଅଙ୍କର। ବାପ ପୁଅ ନା କ'ଣ? ବାପ ପୁଅ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି? ପୁରା 1 କେଜି ପାଉଡର ସାରି ଦେଇଛି। ମୋର ବର୍ଣ୍ଣ ଫିଟିଛି। ବର୍ଣ୍ଣ ଫିଟିଛି ଆଜି। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୁଁ କହିବେ ରାତିରେ ଯାଇ ତମକୁ ସବୁ ଡରେଇଦେବି। ବ୍ଲଗ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖିଲୁ, ରହିଲୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ, ନୂଆ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।